Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I think we're in verse 27. Is that correct? 25. 25. Okay. Yeah. You have the verse somewhere? Oh. Buddhe Jagaranam Swapnaha Shushuptir Iti Vrittayaha Ta Yenaivan Ubhuyante Saha Adyaksha Purusha Paraha Buddhe Jagaranam Swapna Shushuptiriti Vrittayaha Ta Yenaivanu Bhiyante Bhuyante Sadhyaksha Purusha Paraha Pure Jagaranam Swapnaha Shushuptiriti Vrittayaha Yenaivanu Bhuyante Sadhyaksha Purusha Paraha Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptir Iti Vrittayaha Ta Yenaivanu Bhuyante Sadhyaksha Purusha Paraha Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptiriti Vrittaya Kayena Ivanu Bhuyante Sadhyaksha Purusha Paraha Buddhe Jagaranam Swapna Jagaranam Shriti Vrittayaha Ayanavana Bhuyante Adayaksha Purusha Paraha Sadhyaksha Purusha Paraha Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptiriti Vrittaya Yenaivanu Bhuyante Sadhyaksha Purusha Paraha. Ladies? Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptiriti Vrittaya Tayenavanu Bhuyante Sadhyaksha Purusha Paraha Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptiriti Vrittaya Tayenavanu Bhuyante Sadhyaksha Purusha Paraha Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptiriti Vrittaya Tayenavanu Bhuyante Sadhyaksha Purusha Paraha. Word meanings. Buddhe, of the intelligence. Intelekto. Jagaranam, the waking or active state of the gross senses. Budrumas.
Kai aktyvios grubiojo kūno juslės. Useless. What is Senses are useless if you don't engage them in Krishna service, right? Ta prasme, juslės yra useless arba bevertės, jeigu nepasiduodama. How do you say useless? Useless. But how do you, that means senses, but how do you say useless? What's it in Lithuanian? Bevertės. Bevertis. Without profit, without Oh. Useless bevertis. bevertės. Yeah, okay. All right. Swapnaha, dreaming. Sapnavimas. Similar, right? Nice. The activity of the senses without the gross body. Juslių veikla grubiajam kūnui nedalyvaujant. Shushupti, deep sleep or cessation of all activities. Gilus miegas ar bet kokios veiklos nutraukimas. Although the living entity is the seer, Nors gyvoji esybė tebėra stebėtojas. iti, thus, Šitaip. Puritayaha, the various transactions, Būviai. taha, A, they, jie. yena, by whom, Kurio. eva, Eva. indeed, Iš tiesų. anubhuyante, are perceived, Suvokiami. saha, Saha. that, Tas. adyakshaha, Adyakshaha. overseer, Prižiūrėtojas. who is different from the activities. Kuris skiriasi nuo veiksmų. Purusha, the enjoyer. Besimėgaujantis. Paraha, transcendental. Transcendentalus. How do you say? Transcendentalus. Loose. Transcendental loose. Lūs. Loose. Loose? Lūs. Loose. 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 So you may not understand this purport. Gal ir nepavyks suvokti komentarą. When you don't understand something, it's always good to try to understand it through what you do understand. Taigi, jeigu kažko nesupranta, tai labai palanku yra pabandyti susėti tai su tuo, ką supranta. So when we discuss the purport, you'll realize you actually understand it, although when you hear it, you may think you don't understand it. Taigi, kai išklausysite tą komentarą, pasirodys, kad galbūt nesuprantat, bet kai kalbėsime apie tai, suprasit. Sometimes it's just the Vedic language is just, it describes what we know, but it uses different terminology, so we can get confused. Taigi, kartais taip yra, kad yra panaudojama kita terminologija ir dėl to, nors mes tai ir žinom, bet mes truputį pasimetam ir sutrinkam. Okay. Translation. Intelligence can be perceived in three states of activity: wakefulness, dreaming, and deep sleep. The person who perceives these three is to be considered the original master, the ruler, the supreme personality of Godhead. Taigi, posmo vertimas. Intelekto veikla pasireiškia trimis būsenomis – budrumu, sapnais ir giliu miegu. Ta, kuris suvokia šias tris būsenas, vadina pirminiu šeimininku, valdovo aukščiausio Dievo asmeniu. So are you confused? Taigi, truputį pasimetę, sutrikę? A bit? Okay. You'll become more confused as we read the purport. Kai Well, maybe skaitysim komentarą, hopefully it'll become clear. gali būti, kad maybe dar not, labiau maybe sutriks, not. o gal ir ne, pamatysim. Without intelligence, one cannot understand the direct activities of the senses, nor can he understand dreaming or the cessation of all gross and subtle activities. Sentence by sentence. Yeah, it's better. Taigi, Šilas Prabhupados komentaras. Be intelekto neįmanoma perprasti nei tiesioginės juslių veiklos, nei sapnų, nei būsenos, kai liaujasi veikti ir grubusis ir subtilusis kūnas.
It just basically means without consciousness, you don't know you exist. Taigi tai reiškia, kad be sąmonės jūs net nesuvokėt, kad jūs egzistuojat. Whether you're awake or asleep. Ar jūs miegat, I mean, ar you know, sapnuojat. when you sleep, you dream. So that's also proof that you exist because you are perceiving the dream. Kai sapnuojat, kai miegat, jūs sapnuojat ir tai irgi įrodymas, kad jūs egzistuojat. And even in deep sleep, there's some consciousness that you are sleeping deeply. Ir netgi kai yra Especially gilus when you miegas, wake up. vis tiek yra dar tam tikras sąmonės fragmentas, kad jūs jaučiat, kad jūs miegat. And obviously, when you're awake, you're conscious. Ir be abejonės, kai jūs budruojat, jūs tikrai suvokėt, kad turi sąmonę, kad jūs sąmoningas. The seer and controller is the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Soul, by whose direction the individual soul can understand when he is awake, when he is sleeping, and when he is completely in trance. Šias būsenas valdo visaregintis aukščiausiasis Dievo asmuo, aukščiausioji siela, leidžianti individualiai sielai suvokti, kada yra budri, kada miega, o kada visiškai paskęsta transe. So in the Bhagavatam, the explanation of the creation of the universe, Bhagavatam yra pasakoma, kaip kuriama visata. explains that first Krishna would create, for example, sight, then we could see. Ir pavyzdžiui, sakoma, kad visų pirma, Krishna sukuria, Create form. Well, like he would create form, pradžiai sukuria formą, then the eye, and then we could see. So first he would create, and then we would be able to see or hear or touch. taigi visų pirma viešpas kažką sukuria, tik paskui mes kažką sugebame patirti, pamatyti, išgirsti ir panašiai. So here it's saying basically the same thing. Ir čia iš esmės sakoma tas pats, That Krishna is conscious of everything. kad Krishna suvokia viską. And if he weren't conscious, neither would we be conscious. Ir jeigu jis to nesuvoktų, tai mes irgi to In nesugebėtume suvokti. fact, did you know Iš tiesų, ar jūs žinote, that when you sleep, you leave your body? kai jūs miegate, jūs pasitraukite iš savo kūno. And then you'll think, well, if I leave my body, how is it that my body's still alive? Ir jeigu aš palieku kūną, tai kaip čia taip yra, kad mano kūnas tebėra gyvas? Prabhupada said, Paramatma keeps it alive. Ir Šrila Prabhupada sako, kad Paramatma išlaiko jį gyvą. Anyway, the point is, without Krishna, we would have no consciousness. Taigi, kaip ten bebūtų, esmė ta, kad be Krišnos mes neturėtume sąmonės. And Krishna's conscious of everything, O Krišna viską suvokia. right? And he's conscious of our consciousness. Ir jisai taip pat suvokia, kad ir mes sąmoningi, mūsų And we sąmoningi. were talking last night how Krishna is amazing that he knows all of us so well that he does things in our life just to help us. Ir mes vakar kaip tik kalbėjom apie tai, kad Krišna toks nuostabus, jis viską žino apie mus ir tobulai viską parėda mūsų gyvenime. Okay. In Bhagavad Gita 15:15, the Lord says, Sarvasya chaham ridi sanivishto matasmitir jnanam apanam cha. How many of you know that verse? Kas iš jūsų žinot šitą posmą? Iš Bhagavad Gitos? Raise your, well, then we're going to embarrass people. Truputį gėda. You know, I'll tell you something, it'll make you feel really bad. Aš kai ką pasakysiu ir galbūt pasijusit But- nepatogiai. Sometimes devotees tell me, like, I don't know if I can pass the Bhakti Shastri because I can't learn all those verses. Kartais bhaktai man skundžiasi, na It's nežinau, about- ar sugebėsiu išlaikyti bhakti šastrį, nežinau, ar išmoksiu tuos visus It's posmus. there are about 50 verses, Nu, pavyzdžiui, 50 which posmų. I call the kindergarten verses. Ir ką aš vadinu, darželinukų That posmai. during Prabhupada's time, any brahmachari after like 6 months knew all those verses in his, sleep, he could recite them. Kai Šilos Prabhupados laikais kiekvienas brahmačaris dar iš miegų pažadintas galėjo visus išbarbenti visus. And this šitus verse posmus. is one of the kindergarten verses. Ir šitas posmas In vienas other iš words, tų you super should- darželinukų posmų. Within your first year of devotional service. Taigi- These are like basic verses you should know. Vienas pagrindinių posmų, tiesiog vos pradėjus Krišnos sąmonės jau žinodavau. In those days, we were learning lots of verses because Prabhupada quoted many, many verses in his class. Tais laikais mes mokėmės labai daug posmų, nes Šila Prabhupada savo paskaitose citavo labai daug posmų. So we would learn those verses. Taigi mes mokydavomės šitos Anyway. posmus. Now, since you already half know Sanskrit because we're in Lithuania, maybe you could figure this out. Okay, let's go word by, I'll take a sequence of words, and maybe you know more than you think you know. Sarvasya cha ham Ridhi Sanivishta. What do you think that means? Kaip Jūs manot, ką tai reiškia?
Sarva means all. Sarva reiškia viskas. Sarvasya, of all. Sarvasya. Sarvasya iš visko. Also, cha, aham, I. Aham, Hridi, aš. heart, sanivishta, Hridi, situated. širdis. Ir sanivišta esu. You just learned Sanskrit. Taigi, jau išmokot sanskritą. Sarva, this, you see, in Sanskrit, there are words. Bhagavad Gita is the most simple Sanskrit. And Bhagavad Gitoje vienas paprasčiausių sanskritų yra. the same words keep coming up, like aham, I, Tie patys žodžiai cha, kartojasi. also, and sarva, all, everywhere. Right? Different forms. Įvairios tų žodžių formos pasirodo. Sarvai, yeah. Aya, asya, anam. Anyway, you pay a little attention. It should be easy for you. Jeigu truputį būtume dėmesingesni, tai būtų lengva. In no time at all, you'll understand everything. Ir jau po kiek laiko jau viską ir suprasit. Okay. Mata smritir jnanam apohanam cha. So mata, who knows what mata means? Not Kas žinot, mother. ką This reiškia means mata? two T's. Mata. Mata. From me, Iš manęs. smritir, Smritin, ką reiškia? remembrance. Atmintis. Mata smritir jnanam. Gyanam. Žinojimas. And apohanam you won't maybe know, but apohanam means forgetful. Ir apohanam reiškia užmarštis. Mata smritir jnanam apohanam cha also. Čia taip pat. So if you're going to remember, if you're going to know something, and you're going to forget, that's Krishna Jeigu ką nors Doing prisimenat, it. jeigu ką nors žinot, jeigu ką nors pamirštat, visą tai Krishna daro. doing it for you or to you, depending how you look at it. Dirba vardan jūsų ar jums. Yeah, and so we'll talk about the forgetfulness part, but that's the most interesting, I Mes think. pakalbėsim apie užmarštį, nes tai vienas įdomiausių dalykų. So we'll read the translation. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. Taigi šito posmo vertimas yra toksai: aš esu visų širdise ir iš manęs ateina atmintis, žinojimas bei užmarštis. The living entities are completely absorbed in the three states of wakefulness, dreaming, and deep sleep through their intelligence. Gyvosios esybės savo intelektu visiškai panyra į minėtas tris būsenas: budrumą, sapnus In other ir words- gilų miegą. In other words, we're aware. Kitaip sakant, mes tai suvokiame. This intelligence is supplied by the Supreme Personality of Godhead, who accompanies the individual soul as a friend. Šį intelektą joms suteikia aukščiausiasis Dievo asmuo, kuris kaip draugas visuomet lydi individualią sielą. Srila Madhvacharya says that the living entity is sometimes described as sattva buddhi, when his intelligence acts directly to perceive pains and pleasures above activities. Šrila Madhvacharya sako, kad gyvoji esybė kai kada vadinama sattva buddhi. Tai reiškia, kad kartais jos intelektas veikia tiesiogiai, suvokdamas veiklą lydinčias kančias ir malonumus. There is a dreaming state in which understanding comes from the Supreme Personality of Godhead. Mata smritir jnanam apohanam cha. Sapnuojant, suvokimas ateina iš aukščiausio Dievo asmens. Where's Krishna Premi? Is she here? She can hear? Is this going on Facebook? I guess it is, yeah. Krishna Yeah, Premi. yeah, it says it's on Facebook, yeah. It's okay. Okay. The Supreme Personality of Godhead, the Super Soul, is the Supreme Controller. Aukščiausiasis Dievo asmuo, supersiela, yra aukščiausias valdovas. You know what that means? Suprantat, ką tai reiškia? That means you and I are not the Supreme Controller. Tai reiškia, kad nei jūs, nei aš nesame Just aukščiausi thought valdovai. I would remind you in case you forget sometimes, Aš tiesiog tai primenu, kad jeigu netyčia pamiršot apie tai, especially when you're in a rush, you get ypatingai kai somewhere, labai and skubate you're in your kažką car and padaryti. you hit a red light. Arba You skubate wish kažkur. you were the Supreme Controller. Ir kai sustojat prie raudonos šviesoforo signalo, Krishna galvotumėt, kaip būtų gerai, jeigu būčiau aukščiausias. Has arranged this world so beautifully just to provide you with constant information and experience that you're not the Supreme Controller. Krishna taip nuostabiai parėdė visą šitą pasaulį, kad vis kars nuo karto jums primintų, jūs nesate aukščiausias valdovas. Under his direction, the living entities are sub-controllers.
Jo vadovaujamos gyvosios esybės yra pavaldus valdytojai. One must understand the Supreme Personality of Godhead with one's intelligence. Norint suvokti aukščiausią Dievo asmenį, būtina pasitelkti intelektą. Hare Krishna. So, we just read this verse, Mata Smritir Gyanam. So Prabhupada, there are other verses. Prabhupada uses this verse to say that Krishna gives intelligence. Taigi šitame posme, kurį citavome ir kituose posmuose Šrila Prabhupada dažnai sako, kad Krishna visų pirma suteikia intelektą. And he also gives forgetfulness. Taip pat suteikia ir užmarštį. So who does Krishna give intelligence to? Taigi kam Krishna duoda intelektą? And who does he who does he take remembrance away from? Ir iš ko jisai atima atmintį? What are the names of your deities? Shri Shri Nitai Gaura Sundara. Shri Shri Nitai Gaura Sundara. Ki Jai. So the question is, why would Krishna give intelligence and why would he take it away? Taigi klausimas, kodėl Krishna kažkam duoda intelektą, iš kažko atima? Who can answer that Kas question? galėtų atsakyti šitą klausimą? Didami Buddhi Yogam Tam. Jisai duoda, jeigu tarnaujate su meilė ir atsidavimu. Yeah. How does that verse start? Yesham satata yuktanam bhajatam apriti purvakam. So, one who serves me with love and devotion, he gets intelligence. Taigi tas, kuris tarnauja man su meilė ir atsidavimu, Why does he duoda get intelektą. Why does he get intelligence? Taigi, kodėl jisai duoda išmintį? Did I ask why or did I ask who? Originally, did I ask why or who? Why? Yeah, you didn't answer why. You answered who. Well, you kind of answered why. But why? Okay. He gives intelligence to those who serve with devotion. Why? Taigi, Krishna suteikia intelektą tiems, kurie tarnauja su atsidavimu ir meilė. Kodėl? Yeah. Tai gal tu iš karto ir vis, nes kam čia prakaituot man. Ta prasme, jisai atsišaukė į jų meilę ir atsidavimą. It's time for another kindergarten verse. Taigi dabar bus dar kitas Ye tamam darželinukų posmas. prapadyante. I give you what you want. Aš suteikiu tai, ko jūs norit. Another verse. Kitas posmas. Ananyas chintayanto mam nejana paripasate. If you lack something, I'll give it to you. Jeigu jums kažko trūksta, aš tai suteiksiu. If Jeigu. you need it, you want it. Jeigu jums iš tikrųjų to reikia, jeigu jūs tikrai to norit. If you want to enjoy the material world, Jeigu norite mėgautis materialiu I pasauliu, have some news for you. turiu kai kurias žinias It's jums. very difficult if you remember all the shlokas of Bhagavad Gita. Jeigu norite mėgautis materialiu pasauliu, tai tampa labai sudėtinga, jeigu prisimenat The best visus way to Bhagavad try- Gitos posmus. The best way to try to enjoy the material world is forget everything you know about Krishna consciousness. Jeigu iš tikrųjų norite mėgautis materialiame pasaulyje, geriau jau pamirškite Right. viską, ką sužinoti Krišnos sąmonės kelyje. Otherwise, you'll try to enjoy and you'll be thinking, I really shouldn't do this. Krishna doesn't want me to do this. Nes jeigu mėgausitės ir vis prisiminsit, And- neturėčiau taip daryti, And Krišna nenori. no kad taip matter daryčiau. how enjoyable it is, you just suffer. Ir dėl to nepriklausomai, kiek atrodytų, tai turėtų būti malonu, jūs kentėsite. Anyone have experience of that? Kas nors patyrėte jau šitą malonumą? Okay. So, in order to facilitate a living entity's enjoyment, Krishna will sometimes cause them to forget. That way, in ignorance, you can enjoy. Taigi, tam, kad gyvosios esybės patirtų tą malonumą, Krišna kartais ir panaudoja šitą užmarštį, kad užmarštyje, neišmanime, jūs galėtumėt mėgautis. You know, sometimes we meet people and they say, I'm happy. Kartais susitinkam žmonės ir jie teigia, You say, aš you laimingas. say it's like 40 degrees below zero, you know, you must be like drinking a lot of vodka if you're happy. Galbūt ten Like- minus 40 jis prisisirbęs degtinės ir aš No, you laimingas. have to have a positive attitude. Reikia turėti teigiamą požiūrį. Yeah. So, you know, we know those kinds of people. And Žinome to in žmogus. some sense, they're right. Tam You tikrą have to be prasme jie positive, teisūs. right? No matter what.
but we understand the principle that, in certain situations, to think this is happiness, there has to be a sufficient level of ignorance. Taigi, kai kuriomis Right. aplinkybėmis tam, kad jaustumėtės, kad jūs laimingas, turi būti tam tikras neišmanimo lygis. How do I say? Correct? Ar teisingai? Arti singer? Ar teisingai? Sing. Is it correct? Ar teisingai? Singhe. Teisingai. Arte singhe. Arte singhe. Really? That's all I have to say is arte singhe. Okay. Okay. Arte singhe. In fact, It is short. Ar tiesa? Is it true? artiasa. Ar tiesa? Artiasa. Artiasa? Okay. So, if this interesting part of the Bhagavatam, it's about Brahma's creation. Yra labai įdomi Bhagavatam vieta, kur pasakoma apie tai, kaip kūrė And Brahma. one of the things he created, obviously, because we know ignorance exists, he created ignorance. Ir viena iš to, ką jisai sukūrė, tai buvo neišmanimas, ką mes tikrai žinom. And what's so Neišmanimas egzistuoja. interesting is the reason he created ignorance. Ir labai įdomu priežastis, kodėl jisai tai padarė. Because it's impossible to imagine that you're happy in the material world unless there's sufficient amount of ignorance. Nes neįmanoma jaustis laimingų materialiame pasaulyje, jeigu nėra pakankamo lygio Like, I could neišmanimo. totally depress you right now Nu dabar jau tikrai nusiminsit, kai by išgirsit. telling you, today you could die. Gi žinot, kad šiandien irgi galite So, mirti. don't take it for granted. You don't know if you have 7 seconds to live. Gi nežinot, kad jums galbūt liko tik 7 sekundės gyventi. Anything horrible could happen to you today. Bet kas baisaus gali jums šiandien nutikti. Like, who wants to hear that? Ar kam nors norisi tai girdėti? You want to hear, like, I think the sun's coming out today. Jums maloniau girdėti, be- o, turbūt saulė pakils It's gonna be šiandien. beautiful today, and I heard, amazing prasadam. O, šiandien bus puikia diena, girdėjau, Having geras a- prasadas bus. Having a retreat, it's going to be amazing. That's what we want to Wow, hear, bus retrytas, džiai. right? So Tai maloniau girdėti. ignorance is really helpful if you want to enjoy materially. Taigi neišmanimas tikrai naudingas, jeigu norite mėgautis materialią And you can prasme. be very optimistic if you're in ignorance. Galite būti didelis optimistas, jeigu Right? busit visiškas So a lot of neišmanėlis. people don't like us because they think you guys are pessimistic. Daugumai žmonių mes nepatinkam tik dėl to, kad jie galvoja, kad mes pesimistai. And we say, we're not really pessimistic, we're just realistic. O mes jiem pastebėm, iš tikrųjų mes ne pesimistai, Yeah, mes but- realistai. But the thing is, and we know this from experience, the truth is not always fun. Ir ką mes iš tikrųjų žinom ir kartais tai irgi patiriam, tiesa, tai ne visada tai, kas yra labai linksma ir You malonu. remember when you were a kid and you got caught for doing something wrong and your parents told you not to do it? That wasn't fun to hear that. Kaip, pavyzdžiui, gal prisimenat, kai buvote vaikai ir ką nors ten išdaigavot ir prisidirbot ir tėvai jums sako, taip nedėra daryti ir It's jums like- nebuvo malonu. The truth will set you free, but at first it'll make you really upset. Angry. The truth will set you free, but at first it'll make you angry. Tiesa, iš tikrųjų, jinai išvaduoja, bet pradžioj, kas atsitinka, jūs supyksat, kai išgirstate tiesą. Yeah. So Brahma, to satisfy the living entities, he created ignorance. Taigi, Brahma tam, kad gyvosios esybės patirtų kažkokį tai malonumą, jisai sukuria neišmanimą. Now, hold that thought. Na, dabar pamastykim. And here's the next thought. Taigi, gerai įsidėmėkit šitą mintį ir dabar kita mintis. There's a verse in Bhagavatam, you must have heard. These Galbūt esat girdėję šitą posmą iš Bhagavatam. 3 words. This is first grade, not you. This is out of kindergarten into first grade. Nityam Bhagavata Sevaya. Raise your hand if you've heard that before. Ar girdėję šitą posmą? I'm not going to ask you what it means. But Na, dabar neklausiu, ką tai reiškia, don't want to embarrass anybody. kad daugiau jau gėdos nebepatirtume šiandien. But you could probably figure it out. Nitya, Galbūt jau suprantat, ką reiškia šitas Nitya means posmas. always or Nitya reiškia eternally. visada arba amžinai. And Bhagavat means the Šrimad Bhagavatam. Bhagavata tai reiškia Šrimad Bhagavatam. And Sevaya, Seva, service. Sevaja tai reiškia tarnystė. So this means the service is to hear the Bhagavatam. Taigi tarnystė tai yra Give klausytis Šrimad attention Bhagavatam. to the Bhagavatam. Taigi So- sutelkti dėmesį į jį. So sometimes this word Nitya is translated as daily. Ir kartais šitas žodis nitė verčiamas kaip kasdien. You should hear it daily. Turite kasdien klausytis. Why? Kodėl? Because ignorance is so powerful in this world, we forget.
Nes neišmanimas yra toks galingas šitame pasaulyje, kad Very mes visada easily. linkę užmiršti. Because the enjoying spirit is so strong, it causes us to forget. Nes mėgaujansim dvasia yra tokia stipri, kad jinai verčia mus užmiršti. So Prabhupada instituted hearing daily. Ir dėl to Šrila Prabhupada įdėgė šitą praktiką, Because- kasdien klausytis. Hearing gives us very clear intelligence. Nes klausimas suteikia mums labai skaidrų intelektą. In fact, Prabhupada said something amazing. Iš tiesų, Šrila Prabhupada pasakė ką It's įspūdingo. I think it's one of the most amazing things. Manau, tai vienas pačių nuostabiausių dalykų, ką pasakė Šrila Prabhupada. Prabhupada said, if you don't read my books, you're putting your life in a very dangerous situation. Šrila Prabhupada pasakė, jeigu neskaitote mano knygų, jūs patalpinate save į labai pavojingą situaciją. What did he mean? Ką jis turi It omeny? means that ignorance is so strong in this world that if you don't read my books, ignorance can easily overcome you. Ir jis turėjo omeny, kad neišmanimas yra toks stiprus šiame pasaulyje, kad jeigu neskaitysite jo knygų, jis lengvai uždengs jūs. If you've been practicing Krishna consciousness for a while, Jeigu jau kurį laiką praktikuojate Krišnos sąmonę, you understand the value of intelligence. jūs pradėsite vertinti intelekto svarbą. The intelligence you get from hearing, from discussing, and from the insight Krishna gives you. It's invaluable for your advancement. Jūs vertinsite, ant kiek yra svarbus intelektas jūsų tobulėjimui. Intelektas, kurį gaunate klausantis, aptariant, arba kurį Krišna suteikia iš vidaus. I'm suffering from a apohana moment. I forgot how to say artya. Ar tiesa? Artyasa? Yeah. Taip kartais būna. I'm talking about užmarštis. forgetfulness and I can't remember. Taigi aš kalbėjau ką tik apie užmarštį ir pas jau nebeprisimenu. You all have experience of that, right? Ir be abejo, nes visi turi tokią patirtį. When your intelligence is engaged in your hearing and discussing, it's very easy to be Krishna conscious, isn't Kai it? jūsų intelektas Ar yra tiesa? panardintas į klausimas, į aptarimus, jums labai lengva prisiminti Krišną. Yeah. So it's one time Trivikram Swami had just come from seeing Prabhupada. It was in Los Angeles in the evening. Kartą Trivikrama Maharadžas ką tik tai buvo daršane pas Šrilą Prabhupadą vakare. And I said, what was Prabhupada talking about? Ir aš jo paklausė, apie ką kalbėjo Šrila He Prabhupada. said, Prabhupada said, we are all philosophers. Šrila Prabhupada pasakė, mes visi We should all be philosophers. Na, turėtume būti tokie. And we should always be talking philosophy. Turėtume visuomet In other kalbėti filosofinėmis In other temomis. words, discussing Krishna Kitaip sakant, consciousness. aptarti Krišnos sąmonės temas. Seeing Krishna consciousness from different perspectives. Pažvelgti į Krišnos sąmonę iš įvairių požiūrio taškų. Prabhupada used that term. Different angles of vision. Šrila Prabhupada naudodavo šitą terminą iš Sometimes- įvairių požiūrio taškų. I don't know if you know this, but Prabhupada would travel with a cook, a servant, a Sanskrit scholar to edit his books. You have a crew like maybe 5 people. Šrila Prabhupada, kai keliaudavo, jį lydėdavo svita iš galbūt netgi 5 asmenų, tai buvo ir tarnas, ir vyrėjas, ir sanskrito redaktorius. Iki 5 žmonių kartais. And they būdavo. might be like just traveling. There's no temple or anything. And he would have class with his crew, his entourage. Kartais, kai jie keliaudavo, jie atsidurdavo vietose, kur nėra šventyklos ir jisai tiesiog skaitydavo pasakas šitai nedidelį komandai. And sometimes he'd read something, or the disciples would read, and he would say, discuss it. Ir kartais jis ką nors perskaitydavo, arba mokinys perskaitydavo ir sakydavo, na, dabar aptarkite tai. Threadbare. You know this word? Threadbare? Threadbare. Okay, I have to explain. Threadbare means like discuss it like down scrutinizing every detail, just down threadbare. It's like you just to the minute particles. Yeah, exactly. Ta prasme, kad tiesiog išstudijuokite, išanalizuokite iki menkiausių smulkmenų. Labai nuodugniai. So now there's another thing. Kitas dalykas. That's very important for us. Kas iš tikrųjų mums yra labai svarbu. Now we are trying to be devotees. Mes tengiamės būti bhaktais. So we're well aware of what that entails. What the difficulties or the challenges. Ir mes puikiai suvokiam, su kokiais sunkumais tenka susidurti. And sometimes we might say something like this. Maya is so strong. Have you ever said that? Kartais mes teigiame, Maya labai stipri. That's not a good sign when you say that.
Bet iš tikrųjų tai nėra geras ženklas, kai jūs taip sakote. Right? But other times you won't say that because you won't feel that way. O kartais jūs to nesakote, nes to nejaučiate. Right? It's not like we say it all day. Maya's so strong. Čia ne tai, kad visą dieną vaikštom ir bambam, Maja tokia Yeah, stipri, we're- Maja tokia stipri. So Prabhupada said both things. Maya is very easy to conquer Maya, and Maya is very strong. Ir Šrila Prabhupada yra pasakęs abu du dalykus, kad Maja yra labai stipri ir tuo pat metu, kad Maja yra labai lengva įveikti. Why? Why would he say two opposite things? Kodėl jisai išsakė du labai visiškai skirtingus Because dalykus? so many times he said, if you follow the program I've given you, Maya will not touch you. You will have no interactions with Maya, nothing Ir significant. dažnai jisai sakydavo, kad jeigu jūs tiesiog seksite tą programą, kurią aš nurodžiau, Maja neprisilies prie jūsų, jūs neturėsite jos įtakos. But if not, then you'll have some battles on your hands. Bet jeigu to nedarysite, tada jūsų laukia mūšis. So this theme, it's the seventh canto, Daivesha Guna Maya, Mama Maya, Maya is impossible to conquer, but if you surrender to me, it's easy. Tai yra 7 Šrimad Bhagavatam dalyje, skyriuje, kur yra sakoma, kad Maja iš tikrųjų įveikti sunku, bet jeigu tas, kuris atsidavė man, jam tai yra If lengva. you have a nuclear weapon, you can fight anybody. It's easy. Jeigu turite branduolinį ginklą, su bet ko galite Some kautis. Krishna consciousness is like nuclear weapon. Taigi Krišnos sąmonė yra tarsi branduolinis destroy ginklas, anybody. gali bet ką sunaikinti. But if you don't, you're just fighting with the sword and they're coming with the tank, then you will Bet jeigu lose. neturite branduolinio ginklo ir kaunatės tik tai su kardu, o priešas So atvažiuoja this su is our tanku, tai, philosophy. You cannot fight Maya. tai vat mūsų filosofija, jūs nesugebėsite But kovoti su Krishna Maja. can fight Maya. Bet Krišna gali And kovoti if you su have Maja. Krishna, then no problem. Jeigu Krišna su jumis, tada jokių I have a funny problemų. story. Turiu linksmą istoriją. Would you like to hear this? Ar norėtumėte išgirsti? And this is really funny. Tai tikrai labai linksma Because istorija. it sounds like I'm a little crazy. What you're Nes doing gali here. pasirodyti, kad, But in a truputį good way. pamišęs. In a Bet good way. gerai to žodžio prasme. So I was facilitating at one point in my life lots and lots of japa retreats. Nu, vienu metu savo gyvenime turėjau labai daug džapo retrytų. And I was facilitating so many japa retreats. I thought Maya had retired, like Maya didn't exist anymore. Ir jau tai buvau pasinėręs į šitą veiklą, kad galvojau, kad It was viskas like Maja amazing. išėjo į pensiją. Jau Like, I daugiau mean, I manęs really I forgot Maya existed. I was just there was no modes of nature in my life because Ir- of the good japa all the time. Kadangi visą laiką buvo gera džapa, tai jokios gunos jau, jokių gunų nebejaučiau ir pagalvojau, viskas, Majos nebėra. And I met a god brother, and he said, "How you doing?" And I said something really funny. I said, "I'm doing great. There's no Maya in my life." And he looked at me like, "Boy, you're proud." Ir aš susitikau brolį Dievoje ir jis klausė, na kaip tau sekasi, ir aš pasakiau, o, viskas puiku, Majos jau nebėra mano gyvenime. But Ir jis I, pažiūrėjo mane ir pasakė, o, tu but truputį I actually pasididžiavęs. felt that way. Nu, bet aš iš tikrųjų taip jautausi. Seriously, I forgot Maya was an entity that existed. I just Ir- was not engaged. Ir aš iš tikrųjų nuoširdžiai So- sakau, kad nejutau, kad Maja iš vis It- net egzistuoja. It can be that way for us, Taip, be abejo, nes tai įmanoma and it mums. can be the opposite, Bet gali būti ir priešingai. right? Depending on how we live. Viskas priklauso nuo to, kaip What mes we do. gyvenam. And so Prabhupada said that many times. Prabhupada apie tai dažnai kalbėdavo. You know this story? One devotee wrote Prabhupada, Vienas baktas parašė said, I have so Prabhupada. many doubts, so many problems. Turiu tiek daug problemų, abejonių. And Prabhupada said something like, with one kick of my boot, I could knock away all Maya. Ir Šrila Prabhupada atsakė, vienu savo bato spyriu aš galiu numušti visą. Provided you follow my instructions. Išmušti bet kokią problemą, Maja, bet No problem. jeigu seksite mano Maya is not a nurodymus. problem. Maja tikrai nėra problema. And so we have another example Turime kitą pavyzdį. that this comes up a lot in scripture. E, This example comes up a lot in the scripture. Šitas pavyzdys dažnai pasitaiko šventraščiuose. You have some great sage, Tarkime, turite kokį nors iškilų but šventai. not that great because some beautiful woman attracts him after 100,000 years of samadhi. Nu, galbūt ne patį iškeliausią, nes tam tikra graži moteris sužavė jį po 100,000 metų So you'll samadhi. see those stories in scripture. Nu, right? galite susitikti šitos It's like pavyzdžius. super šventraščiuose. austere and powerful. Ypatingai asketiškas, And he's galingas, meditating sėdė, medituoja. and he hears cling, Ir cling, girdi. cling, Mm. ankle bells.
Girdė kojų varpelius. You know, you're supposed to go into the forest and meditate. That's the process. Taigi toks procesas, jūs turite išeiti į mišką, But when medituoti you tenai. hear cling, cling, cling in the forest and there's nobody around, it's probably better meditate on the streets in New York City. You're safer. Ir jeigu jūs girdite klink, bet medituojant miške ir aplinkui nieko nėra, tai turbūt saugiau yra New York'e medituoti. When you open your eyes and it's an apsara from a heavenly planet, you're in trouble. Ir kai atmerkėte akis, o ten priešais jūs, apsara iš rojaus planetų, vajetų bėda. Unless you're Takaharidas. Nu, nebent jūs Takura Haridasa. Then you have no problem. Tada jums jokių problemų. So Kitiems these visiems. examples are there in Shastra Taigi tokius pavyzdžius pateikė Šastra. to teach us Tam, kad pamokyti mus. that if you take shelter of Krishna, even you and I can do better than these great sages. Kad jeigu atsiduosite Krišnai, tai amazing? mums pavyks geriau negu tiems labai išaukštintiems Even, išminčiams. even what the great sage couldn't do, you and I can do by the power of the process of bhakti. Bhakti mercy proceso of pagalba, Šilos Prabhupados malonė, mes galime pasiekti daugiau negu tie tokie atrodytų Isn't that iškilūs amazing? išminčiai. Ar tai nenuostabu? I mean, just the fact that we're here Jau vien faktas, kad mes and čia we're not out trying to enjoy Maya, that's amazing. Jau vien tas faktas, it? kad mes ne kažkur ten bandome mėgautis Maja, jau yra nuostabu. You could be doing anything you want right now and you're here. Ir panašu, kad galėjo That- kažką kitą daryti, bet čia That jūs. means we have Krishna's mercy. Tai mes turime Krišnos malonę. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So that's what I wanted to say about this verse. If you have any, what Taigi- time are we supposed to end? 10 minutes ago? Nine. Oh, okay. Taigi aš tiek norėjau papasakoti apie šitą posmą. So why don't we see if there are questions? I Taigi mean, I mes- could say more, but I think Galėčiau papasakoti said ir enough daugiau, for now. bet daug maž jau apibūdinau. Questions? Jeigu kas turit klausimų, tai kelkit ranką ir klauskit. Hare Krishna. Is it true that all the dreams are illusions except dreams when you're dreaming spiritual master or the dead people? Dreams of the spiritual master or dreams of dead people? Yeah. All the other are like the some relatives that passed away or something. So the only real dreams is when your spiritual master comes to the dream or the dead people. Well, one time Prabhupada said, oh, you want to repeat the question? Ar tiesa, kad visi sapnai yra iliuzijos, išskyrus, kai į sapną ateina dvasinis mokytojas arba mirusieji? I had a dream, and Prabhupada came to me and told me to eat gulab jamuns every night at midnight. Aš turėjau sapną, susapnavau Šilą Prabhupadą, kuris nurodė, kad kiekvieną naktį So, turėčiau valgyti no, I didn't have a gulabdžiamus. dream like that. But what if I did? Nu, aš tok... What would you? I didn't. I'm just joking. Yeah. But what Čia if I yra did have a juokas. dream like that? Ta prasme, čia juokas, tokio sapno nebuvo, would you bet jeigu say? aš būčiau tai susapnavęs, ką jūs What would you tell me, pasakytumėte? Vilma? Ką jūs man pasakytumėte? You have license to eat gulabdžiamus. So, you know, if you have a dream and in the dream you get some very strange instruction that Prabhupada has never given before, Ta prasme, jeigu susapnuojat Šilą Prabhupadą ir ten Šilą Prabhupadą jums duoda tokį nurodymą, kurio niekam nėra niekada davęs, you can ignore that one. nu, šitą tikrai galit praleisti. That could be an effect of having eaten gulab jamuns at midnight. Tai galėjo Perhaps. būti pasiekmė to, kad jūs prisivalgėt gulabdžiamų vidurnaktį. But what Prabhupada said, and it's very practical, Bet tai, ką Prabhupada pasakė, tai he kas said, well, the praktiška. spiritual master is alive, you can ask him directly. Kad kai dvasinis mokytojas yra gyvas, jūs galite jo So- tiesiogiai paklausti. So you shouldn't rely on the dream because the dream could be whatever. Dėl to nedėlėtų pernelyg pasikliauti Then he sapnais, said, nes sapnai gali būti bet kas. after the spiritual master leaves, he can come to you in dreams. Bet Prabhupada toliau tęsė, kad kai dvasinis mokytojas pasitraukia, jisai kartais gali pasirodyti jums sapne. But I would say still, if you get some weird instruction that he's never given before, that wouldn't.
Bet aš patarčiau, kad jeigu vis tik tai sapne jums pasirodo Šrila Prabhupada ir duoda keistą nurodymą, kurio niekam nėra davęs, būkite atsargus. In my dream, he told me to go to the North Pole and make a temple out of ice, and I'm leaving tomorrow. O, susapnavau Šrila Prabhupada, jis man nurodė keliauti šiaurės ašigalę iš ledo, pastatyti šventyklą, rytoj iškeliauju. You know what I'm saying? Yeah. So, Supratot, ką aš turėjau omeny. but even this is true even if you're not sleeping. If someone, if you have an idea like that, or someone tells you to do that, and it's not something you think Prabhupada wants, then similar way. Bet jeigu net ir nesapnuojant, jums šauna tokia nuostabi mintis, arba kažkas jums pasufleruoja tokią nuostabią mintį, tai irgi kažkas panašaus. And sometimes you might have a dream and you get an instruction that you've already been given, and it's like, okay. Kartais būna This is an important instruction. susapnuojat, kad jums duodamas tas nurodymas, kuris jau anksčiau kažkada buvo duotas, tai svarbi mintis. And you remember the story when Prabhupada got the instruction to take sannyas? Galbūt prisimena tą istoriją, kai Šrila Prabhupada susapnavo, You know what he did? kad jam nurodoma duoti sannyasio įžadą. Žinot, ką jis padarė? He went to his godbrother and asked him, what do you think this means? Jisai nuėjo pas savo brolį Dievoje ir paklausė, kaip tu manai, ką reiškia šitas sapnas? So if you get a dream and it seems like an instruction, you want to ask some respectable senior Vaishnava, what do you think? Jeigu jūs susapnuojate tokį sapną ir jame jums duodamas kažkoks nurodymas, yra sveika paklausti pas vyresnį Vaišnavą, ką jūs manote apie tai? Should I go to the North Pole? What Ar do you think? turėčiau keliauti vis tik į šiaurės ašigalį? Yes. Oh, okay. Sorry about that. If you're not a devotee, you mean? If you're not a devotee? Or a devotee? Ar įmanoma būti laimingu ir tuo pat metu nebūti neišmanimi? In Sattva Guna, Jeigu jūs gyvenate Sattva but gunos everything else will principu, be, Sattva Guna is where knowledge exists. Sattva guna kuo pasireiškia? Tuo, kad jūs turite žinojimą. But happiness in Rajas and Tamas, obviously Tamas is full of ignorance, but so is Rajas. Taigi, jeigu jūs gyvenate tamagunos lygyje, tai ten pilna neišmanimo. O jeigu gyvenate Rajose, ten irgi. Sometimes it's said that the only people who are happy are the transcendentalist and the person in ignorance. Dažnai yra sakoma, kad vieninteliai laimingi žmonės šiame pasaulyje tai yra transcendentalistai ir visiški kvailiai. And so Prabhupada describes the people in Sattva Guna are happy materially. Taigi, Šrila Prabhupada apibūdina, kad tie, kurie gyvena dorybės gunos lygių, jie yra laimingi materialia prasme. There's a kind of ignorance there. Aišku, tam tikras neišmanimas ten yra, material happiness will cause you to come back again. nes materiali laimė privers jūs vėl sugrįžti. So it's Sattva Guna, relatively there's knowledge, but obviously there's ignorance. Taigi, relatyviai kalbant, kažkiek žinojimo ten tikrai yra, bet taip pat yra ir neišmanimo. But then we also understand unless we as devotees are happy, we won't remain in Krishna consciousness. Bet lygiai taip pat mes ir suprantam, kad jeigu mes patys nesijausime laimingi, tai mes nesugebėsime išlikti Krishna That sąmonėje. means you may have to eat gulab jamans at midnight to stay happy. Tai galbūt kartais kai kam ir teks valgyti gulebdžiamunus vidurnaktį, kad išliktų laimingu. So, in other words, we don't want to perform so many austerities that we're miserable. Mes neturėtume taip pasinerkę asketiškumą, kad visą laiką būtume So perpildyti kančių. we want to be materially comfortable. Norėtume gyventi materialia prasme but komfortabiliai. materially comfortable so it supports our Krishna consciousness. Ir pakankamai komfortabiliai, kad tai netrukdytų Krishna sąmonės I have praktikai. one god sister. She said, you shouldn't get married to be happy. You should get married to be Krishna conscious. And if you're Krishna conscious, you'll be happy. Taigi, turėjau savo seserį Dievoje, kuri man sakė, neturėtum vesti tam, kad būtum laimingas, turėtum vesti tam, kad būtum įsisąmonęs Krishna ir tuomet tikrai būsi laimingas. It's true, right? Tai tiesa. So anything we do to satisfy us materially is just so that we can have facility to be Krishna conscious, and that's what will make us ultimately happy.
Taigi, jeigu norime kažkokios tai materialios laimės, tai ko mes turėtume siekti, kad būtume įsisąmonę Krišną ir tai tikrai mus padarys Now, laimingais. according to psychology, they say like 50% of your happiness is just your samskars, your nature. Like Tai- some people are always happy. Psichologai sako, kad kažkur 50% laimės tai yra tiesiog jūsų samskara, jūsų prigimtis. Kai kurie žmonės tiesiog visą laiką laimingi. But in America, they did research, I was told, and 87% of people said they're not happy. Bet Amerikoje buvo padaryti tyrimai, man taip sakė, kad 87% žmonių nesijaučia So it's laimingi. kind of, in our culture, it's kind of normal not to be happy, Taigi mūsų kultūroje 'Cause the way panašu we yra live, normalu jaustis right? nelaimingu. which is why we, have phones and alcohol and so many sports and diversions. Kodėl mums reikia to sporto, alkoholio, išmanių telefonų, tam, kad kažkokiu tai būdu tiesiog nukreiptume dėmesį. Yeah. I mean, material happiness is interesting because Prabhupada says material happiness causes material attachment because you'll want to come back. Materiali laimė įdomus fenomenas. Šrila Prabhupada sakydavo, kad Yeah. dėl materialios laimės pas jūs atsiranda prisirišimas, kuris privers jūs sugrįžti. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said something interesting. He said it's better to rent a house than buy one because that way you won't be attached. Bhaktisiddhantas Sarasvatis kai ką įdomaus pastebėjo. Geriau nuomotis namą negu turėti namą, nes tokiu būdu mažiau prisirišimo turėsit. I don't know if that refers to cars and Nežinau, ar tai Other siejama things. irgi su automobiliais ir kitais dalykais. anyway, it's interesting. Įdomus toks So it's pastebėjimas. like being happy in Krishna consciousness is necessary. Taigi panašu, kad jausti laimę, praktikuojant Krišnos sąmonę, tai yra būtinybė. Being satisfied is necessary so we can be happy in Krishna consciousness, but the happiness shouldn't be based on the material. Then we'll become attached. That's the problem. Taigi, jeigu trumpai kalbant, tai sėkmė reiškia, kad turime jausti laimę praktikuojant Krišnos sąmonę ne dėl kažkokių materialių dalykų, tik tai bus sėkmės pagrindas. The whole idea is that, according to Bhagavatam, we understand that our strongest attachments will come out at the end of life. So Yeah. what are we most attached to? Taigi, Bhagavatam mums aiškiai sako, kad patys mūsų stipriausi prisirišimai pasirodys, kai palikinėsime kūną, tada mes pamatysime, prie ko mes iš tikrųjų esame prisirišę. I hope at the end of life, this is what you're most attached to. Tikiuosi, kad mirties akimirką mes tikrai va šitą ir prisiminsim, kad tai bus mūsų So stipriausias the idea is there prisirišimas. could be other attachments that could outdo this, and then we have to come back again to learn the lesson over. Ir jeigu vis tik tai nebus mūsų stipriausias prisirišimas, o paaiškės, kad kažkas kita, mes turėsime grįžti, kad iš tikrųjų išmoktume pamoką. It's a balance, right? Taigi, reikalingas balansas. Have a nice car, nice house, nice wife, nice husband, this, that, and the next thing. Now you're satisfied, you can execute your Krishna consciousness, which will give you real happiness. Taigi, jeigu turite gerą aplinką, gerus namus, gerą žmoną, gerą automobilį ir taip toliau, jeigu jaučiatės patenkintas, turite praktikuoti Krišnos sąmonę, kad iš tikrųjų tai įgytų tvirtą pagrindą, kad jūs iš tikrųjų pasijustumėt laimingas. You know what it's like when you want something and you don't have it? Žinote tą jausmą, kai norit kažko tai labai ir niekaip jo negaunat. And you're not detached from it? Ir nesate nuo to atsiribojęs. What happens? Kas atsitinka? You think about it all the time. Jūs visą laiką apie tai galvojat. It's like being hungry. You're Tai always tas pats thinking kaip- about eating. Just kaip eat and alkanas. stop thinking about eating. Jūs visą laiką galvojat apie valgį. Right. So we need certain material things. We satisfy them not to enjoy, but so that we can now be peaceful and do our bhakti. Taigi mums reikalingi tam tikri materialūs dalykai, bet mes to siekime ne tam, kad mėgautumėmis, o tam, kad tiesiog būtume Yes. ramus ir galėtume praktikuoti Krišnos And sąmonę. our bhakti is what gives us happiness. Ir laimę suteikia būtent So- bhakti. I'm staying at your house. On your way to your house is that house with this huge property with the big wall. Tai aš gyvenu jūsų namuose ir You ten, know that house? ir ten šalia yra namas su didelė tvora. Didelis. And I was driving by it this morning and I was thinking, Ir aš važiavau pro šalį šį rytą ir galvojau, if I had that house, but I was chanting bad rounds, I'd be quite miserable. jeigu turėčiau šitą namą, bet kartočiau blogą džapą, būtų tikrai kančia. And if I lived in a little garden shed outside that house and chanted good japa, I'd be very happy.
O jeigu gyvenčiau kažkokioj lušnelėje šalia to didelio namo, bet gerai kartuočiau džepą, aš būčiau laimingas. So, we understand we need material things to be peaceful, but we don't bet on that making us happy. Taigi, We know Krishna consciousness will make us happy. mums reikalingi tam tikrų materialūs dalykai tam, kad daugiau mažiau būtume ramus, susitvardę, bet esmė visako yra Krišnos sąmonės praktika, nes tai būtent suteikia laimę. It's just like eating. Kaip pavyzdžiui If you're valgymas. hungry, you're like, you kill somebody. Jeigu jūs alkanas, tai pasirengęs bet kam perkasti garklį. But once you eat, you're very nice and Bet kai happy. tik tai prisivalgot, jūs iš karto ramus, laimingas. You know anybody like that? When they get Pažįstat ką hungry, nors it's like, tokį? don't get near them, Jeigu kažkas išalkęs, geriau arti especially if they nesirodyti. have a knife. Ypač jeigu jis They get supeigia, angry when they're hungry. jie ypatingai supyksta, kai alkani. But sometimes it's like that, like we need certain things in our life, and if we artificially renounce them, we go a little crazy. Bet taip kartais mums nutinka, Right. mums kažko tai norisi ir jeigu mes dirbtinai atsižadame, mes tiesiog kuoktelim. Renunciation is good, but you have to be renounced to renunciate. Is that right? Did I say it right? You understand what I'm saying? Ta prasme, atsižadėjimas yra gerai, bet jūs turi būti iš tikrųjų atsižadėjęs. If you renounce beyond your level of renunciation, it backfires. Jeigu jūs peršokate aukščiau savo sugebėjimų, tai tiesiog jums ateina grįžtamasis It's like, ryšys. oh, I'm going to stay fast all day on the Ekadasi and stay up all night. And the next day, I just eat like 12 meals and sleep all day. Taigi, aš like pasninkausiu visą kadašį ir nemegosiu visą naktį, paskui kitą dieną 12 kartų valgysiu ir krioksiu visą parą. So it's better you just didn't follow Ekadasi, just, take your regular meals, go to bed at your regular time. Jau geriau tada jau tiesiog valgykite įprastų laikų, eikite megoti įprastų laikų, tiesiog išlaikykite režimą. Yes. Daryti, jeigu saugumo nebuvimas atima visiškai laimę Krišnos sąmonį. What to do in the case if lack of security limits my happiness in Krishna consciousness practice? Get more Lack of security. Get more security. Tai gaukite daugiau saugumo That's jausmo. possible? Ar tai įmanoma? No. Aš nerandu. Nematau. I didn't see the source to find Yeah. security. So then you'll have to accept this is what Krishna wants for you, and then learn how to be happy in other ways without that. Tai turite suprasti, kad Krišna neatsiknai patalpino jūs į šitą situaciją ir turite išmokti atrasti laimę kažkokiu kitokiu būdu. Maybe my needs can't be fulfilled this way. I have to find another way. Galbūt mano poreikiai neįsigyvendina tokiu būdu, kaip aš bandžiau, galbūt juos reikia gyventi kitokiu būdu. Because you have no choice. Nes neturit And pasirinkimo. sometimes it's difficult to accept, Kartais tikrai sunku pripažinti, but that's important. bet tai labai svarbu. And then being able to find other ways to find security Atrasti kitus būdus, kitus kelius, kaip atrasti saugumą. that you can control. Ir tos būdus, kur jum įmanoma. Yeah, you really don't have another way around that. Kitos išeities nėra. And so sometimes it's difficult if we need something, we can't fulfill that need, it can be difficult to accept that. Kartais mums kažko labai norisi, mes nesugebam to pasiekti ir sunku tai pripažinti. But if we accept it, then we can make plans how to deal with it. Bet jeigu galime tai pripažinti, tada galime atrasti planus, kaip tai įgyvendinti. Does that help or does that make it worse? Ar blogiau, ar kažkiek padėjo. It's bad for me for many years, so Yeah, you're What to used to do? it. aš jau įpratau. You know, you're talking about you're not married, is that it? Is that what you're... Ta prasme, jūs kalbate apie tai, kad jūs neturite vyro ir tą turite omeny, ar kažkokį kitą saugumo aspektą turite. That's the problem, lack of security? Lack of health and don't have a job. Oh, okay. Because due to poor health, I don't have a job. Oh, yeah, right. Okay, yeah.
That's, yeah. Sometimes it's extremely difficult to accept situations because we don't want them. Kartais iš tikrųjų labai sunku pripažinti tas aplinkybės, kuriuose atsidūrėme, nes mes nenorime to pripažinti. But because we can't change them, we don't really have a choice. Bet kadangi negalime patys jų pakeisti, tai mes neturim And pasirinkimo. the more accepting we are, the better. The easier it is for us. Kuo geriau mes sugebame tai pripažinti, to mums patiems Yeah. lengviau. I want it to be different, but it's not. Aš norėčiau būti kitoks, bet Yeah. taip nėra. You know, also, I'm not a doctor, Aš nesu gydytojas, but accepting difficulty can actually cure us to some degree because it removes the anxiety, which is also contributing to a lack of health. pripažinimas to sunkumo taip pat padeda, nes tai pašalina įtampą. Or accepting, oh, maybe this is what Krishna wants, Arba galbūt pripažinti, kad, Krišna panašu to and nori going with that plan ir sekti tuo planu. relieves a lot of anxiety. Tai pašalina tikrai didelę įtampą. So that's important. So a lot of health issues are caused by anxiety. Well, actually, Prabhupada said most are caused by anxiety. Šila Prabhupadas sakydavo, kad dauguma lygų kyla dėl tos Yeah. nerimo. So if we can see our situation in a way which causes less anxiety, it's better for our health. Taigi, jeigu mes galime pasižiūrėti taip į šitą situaciją, kad tai mažiau keltų mums nerimo, tai mums tikrai palankiau. Yeah, everyone wants something they don't have. Visi iš tikrųjų nori kažko tai, ko neturi dar. And often I think, Krishna, I'm so happy you don't give me everything I want. Ir Because it would be bad for me. I'm happy you don't give me everything I want because it wouldn't be good for me. Krishna thinks like that. I think like that. Aha. Ir mokytojas He thinks galvoja, like kad that also, yeah. mokytojas galvoja, kaip gerai, kad Krishna neduoda viską, ko aš noriu, nes tikrai man tai nebūtų gerai. And maybe he's not giving me what I want because that's the best thing for me. Ir galbūt jisai neduoda man kažko tai, ko aš tikrai labai noriu, dėl to, kad taip man bus geriau. I was looking at all these wood houses. You have lots of nice wood houses. I really like wood houses. Man tikrai labai patinka mediniai namai ir aš dažnai žiūriu I was juos. thinking, if I were rich, I would build a wood house. Ir aš vis pagalvoju, jeigu būčiau turtingas, va tokį medinį namuką pasistatyčiau. And as my wife would say, you'll never be rich. Ir žinot, ką žmona man vis sako, nebūsi turtingas. So stop thinking about the wood house. Dėl to pamirš medinius namus. You know what I'm saying? Like if you just, dream, there's so many things you'd want. Žinot, pasinerėti tas svajonės, sapnus, oi, noriu to, noriu ano. I have this wood house, it's so nice, I never leave it. You'll never see me again. Ir jeigu aš turėčiau tokį medinį namą, tai jūs daugiau manęs čia Lietuvoje ir nebematytumėte, aš iš ten ir neišeičiau. Tai viskas Don't even go outside anymore. It can be like that. Taip gali nutikti. Yeah. There's some truth to that. Ir be abejonės tai pagrįsta. Because I tried to do certain things, Aš tengiuosi daryti tam tikrus which if dalykus. I succeeded at, I would have very little time for helping devotees. Jeigu man iš tikrųjų pasisektų tai įgyvendinti, man beliktų mažai laiko padėti bhaktam. Most of my time would be with non-devotees. Ir dauguma mano dalykų, dauguma laiko būtų su nebhaktais. Somehow or other, it just was like everything with devotees was expanding, and everything with with outreach was going okay, but nothing special. Taigi, ir taip įdomiai dėstosi mano gyvenime, kad mano laikas su bhaktais vis daugėja, aš vis labiau pasineriu į projektus su bhaktais, o tai, ką darau su nebhaktais, kažkaip tai, kaip ir vyksta, bet ne per daug sėkmingai. I mean, I'm like, I can do it. Aš galėčiau tai I'm as padaryti. good as anybody out there. Aš geriausias toje srityje. And I was thinking, I don't think Krishna wants me to do that, at least not now, because I would have like zero time for devotees, or very little. Susimastau, kad Krishna nenori, kad aš tai padaryčiau, nes tada, jeigu į tai pasinerčiau, nebeliktų laiko būti su bhaktais. So I just accepted that. Tai aš dėl to tiesiog priėmiau šitą faktą. What else could I do? Ką aš daugiau galėjau padaryti?
I have a funny story. Nu, linksma istorija desertui. You may not think it's funny, but Jums galbūt nepasirodys, kad tai Because- juokinga, anyway, maybe it'll help you. bet gal I tai mean, padės it's funny. kažkaip. Don't take it personally. Bet asmeniškai neprimkite šitos So- istorijos. This one man wanted to take sannyas. He was probably like in his early 30s. Nu, vienas vyrukas norėjo tapti sanjasiu. And he came to the movement with his wife. Ir jam buvo apie 30 metų ir jisai, kai prisijungė prie judėjimo, jis buvo vedęs. He was a GBC. Jis buvo GBC. So, senior devotee. Taigi, kaip sakant, vyresnis Prabhupada, baktas. I don't have any kids. I should take sannyas. Neturiu vaikų, vat, norėčiau tapti sanjasiu. So Prabhupada said, your wife's okay with that? Ir jis Šrila Prabhupada paklausė, o tavo žmona pritarė šitai minčiai? Yes, Srila Prabhupada. Taip, Šrila Prabhupada. Prabhupada said, okay. Ir Šrila Prabhupada pasakė, gerai. The news gets to his wife. Taigi, ir žinios pasiekė She žmoną. comes storming. She actually had to travel. I think she was in Calcutta and she traveled all the way to Vrindavan and came storming into Prabhupada's room. Taigi, kai žmona išgirdo apie šitą naujieną, iš Kalkutos atidundėjo į Vrindavaną pas Šrilą Prabhupadą. What's this with my husband taking sannyas? Kas čia dabar, kad vyras duoda sanjasio įžadus? And she was really frustrated. Jinai buvo labai įtūžusi. And then she told Prabhupada, Jinai pasakė Šrilai I am Prabhupadai, so frustrated. aš tokia nusivylusi, I hate everything. aš visko nekenčiu. I hate everyone. Visų nekenčiu. It's all miserable. I hate it all. Viskas vien kančia, visko nekenčiu. And Prabhupada said, oh, Prabhupada pasakė, aha, very good. labai gerai. You're making spiritual advancement. Tu jau dvasiškai tobulėjai. I think Prabhupada was quite serious. Ir nemanau, kad Prabhupada juokavo. Prabhupada rimtai tai pastebėjo. So you can also take it that way. Taigi galite pažiūrėti į šitas bėdą, savo bėdą, vat irgi iš šito požiūrio taško. I'm not trying to be unsympathetic to you, but there's also that side. Be abejonės aš stengiuosi užjausti jūs ir Hare Krishna. Hare Krishna. We have devotees. We have the holy name. Mes turime baktus, mes turime šventą We vardą. have prasadam. Turim prasadą. That fortune we have, no one else has. Mes turime tokią sėkmę, kokios niekas So kitas we'll always neturi. have that. Dėl to mes turime visada tai prisiminti. Okay, I went 6 minutes past my allotted time. Taigi viršėjau savo limitą 6 minutėm. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai Go Premanandi. Hari Bol. Mahatma Prabhu ki I get a copy. Can I get an autograph? We need to wait for Victoria for that. Victoria will sign. This was printed locally? Buvo spausta į Lietuvą rydį. Kiek kainuoja, nepasakė man. O Krishna plėmė, kiek knyga kainuoja? Krishna plėmė, kiek kainuoja? Very nice. But you give it such a vibe. Just you feel it everywhere here. Ne, pasakyk man. Beautiful attitude. Kiek kainuoja? Aš neatsimenu. Tai aš sakiau 9,99. Knyga kainuoja 9,99 €. Here.
How would you like to take prasad? Maybe from the seat or no, from the table? From here, it's okay, yeah? Atneštų knygų? Ne, dabar. Pakylėk save, pakeis pasaulį. Aš tai tam kažką turiu. Knyga tinka ir ne tik baktams, ir